هدعوا تسكنه ورزقته وتمتعه فيها طويلا رب صلی اللہ محمد وآل محمد واجل فرج آل محمد یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت قائم آل محمد علیہ السلام یا مسخر سخر لی قلوب المومنین والمومنات بدم الحسین علیہ السلام یا ابو الفضل العباس علیہ السلام ادرکنی 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 فی سبیل اللہ اللہم اجل ولی الفرج رب صلی اللہ محمد وآل محمد واجل فرج آل محمد بابا سے بلند صلوات الحمدللہ کافی تعداد تشریف فرماؤ صلوات پڑھنا عظیم عبادت زبانہ معطر کرو نال درود بابا سے بلند صلوات نعرہ تکبیر الحمدللہ سونا بولے خالق دنا بلند تھوڑی جو کوشش کرو بابا سے بلند نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری کل ایمان نعرہ حیدری تاروی آزان نعرہ حیدری فلک شراف نعرہ حیدری ہاتھ اچھے نعرہ حیدری بابا سے بلند نعرہ حیدری تھوڑے جگہ زور لا کے نعرہ حیدری بابا سے بلند نعرہ حیدری حسینیت سارے بولے جی حسینیت یزیدیت اہل بیت دے دشمنت لعنت جناب سیدہ دے دشمن اور قاتلت لعنت صلوات با جماعت باواز بلند تلاوت فرماؤ سب تو پہلے دعا ہے خالق کائنات مالک کون و مکان تو سب تمام مومنین و مومنات دا اس دربار عظیم ذکر پاک مجلس عزائج ٹورایا اللہ تعالیٰ اور چودہ اپنی بارگاہ قبول تے منظور فرما بانی آندہ پر خلوص اے تمام میرے بھائیوں دی محنت نوکری نیاز ہدیہ جناب سیدہ طاہرہ اپنی بارگاہ قبول اور منظور فرما زندگی پر دعا کردہ چنگی پیاری تے سونی دعا لکھا دی کو دعا ہے صدق دعا کی تی کرو مریے حسین حسین کریں دے اٹھی لیے اہلی لیکن دے زندہ بات جیندے رو بادہ وفا ہو گیا عظیم عزداریں دے چہرے دی زیارت ہو گئی جڑے بیٹھے ہو مالک تو آدھی ڈیوٹی نوکری قبول فرماوے تھک جامن تقاضے بچریت ہے جڑے باہرین تھوڑی دیر تک اندر آوے سے توجہ میرے پاس کرنا این ذکرچ نبیان دا سردار آندہ ہے شاباش بھائی جڑے بیٹھے ہو تو سب بولنے ہیں مالک ڈیوٹی کا عزدار دا مقام دسنا چاہنا توجہ دا طالب ہے میرے تو کروڑ حاضر جے بہتر پڑھنے والے پڑھ بھی گئے سید سردار تشریف فرمائے پیچھے کروڑ حاضر جے بہتر پڑھنے والے آسن پڑسن توجہ میرے پاس کرنا این ذکرج نبیان دا سردار آندہ ہے مومن موالی تے عبدار آندہ ہے تھوڑے جا بولی تیری زندگی ہوئے بھائی این ذکرج نبیان دا سردار آندہ ہے مومن موالی تے عبدار آندہ ہے اس سونے ذکر دی فضیلت باکر محمد بھی بن کے آزادار آندہ ہے شاباش بسم اللہ شالہ جی سارے بولے ہیں سارے تھوڑے جن آواز بتا کے ایک کو ٹھیک ہے تھوڑے جا آواز دے دو مالک ڈیوٹی قبول فرما رہے سبحان اللہ امید تو زیادہ سونا بولے ہو 4-17 اور پڑھتا جی جکو ہووے طلب حیاتی دی پھر سونا جکو ہووے طلب حیاتی دی شبیر دی خاطر مرنے کے ہاں پھر سونا جکو ہووے طلب حیاتی دی شبیر دی خاطر مرنے کے جیڑا آدھے اللہ نہیں ملدا زنجیر دا ماتم کرنے کے شاباش بھائی سارے بولے بھائی سارے بولے واہ بھائی واہ شالہ خیر ہو بھئی یار این آتا دی خیر ہوئے یہ آت کسی کمینے دے محتاج نہ ہوئے جڑے ذکر بولا دیں چلو 4-17 توڑی جھولی دینا تے میں ویکھنا تسی کہڑے رنگ وصول کر دو توجہ دا طالباں بڑی پیاری ہیں 4-17 جناب دے گوشت گزار کرنے لگا سار چامنہ ذہن بیدار کرنا یہ ڈیوٹی دے ٹائم ہے ہر بندہ صبح ہوندی ہے
روزی روٹی دی تلاش ٹر جاندہ ہے، تو نہیں فکر ہی کوئی نہیں، تسی اپنا کام کاروبار چھوڑ کے مجلس حسین آ گئے ہو، لیکن تو انہوں ایک یقین ہے، تو انہوں یقین کیڑا ہے بھائی روزی روٹی دی تو انہوں ٹینشن نہیں، تو انہوں ایک محکم یقین ہے، کس یقین دے تسی آئے ہو؟ میں 4 سطر پڑھ لگا، میں دسینا علی دی گلی دے وچ کھڑا ہے اے دل تسلی دے وچ کھڑا ہے۔ ہاں ہاں تو انہوں ایک محکم یقین، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، تو انہوں ایک محکم یقین ہے، اس یقین نال تسی مجلس ازار چاہ گئے ہو، کیڑا؟ علی دی گلی دے وچ کھڑا ہے اے دل تسلی دے وچ کھڑا ہے، جہان سارے دا رزق صفدر علی دی تلی دے وچ کھڑا ہے۔ شاباش بھائی شاباش، مالک ڈیوٹیاں قبول فرمائے بھائی، یہ امید تو زیادہ سونا بولے ہو، صلوات با جوات بابا سے بلند تراؤ فرماؤ اللہ۔ اعوذ باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھر للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اچھی گئی صلوات السلام والسلام علی من کان نبیا و آدم بین الماء بطین اچھی گئی صلوات اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی و انا من الحسین مل کے سونی جئی صلوات عمران کفیل ہے سروردہ اللہ بھائی بھائی انشاءاللہ خیر ہوگی انشاءاللہ خیر ہوگی جی وہ پائے کیا بات ہے بھائی جان زندگی اندراز ہوئی بھائی سونا بولے ہو 4:17 جنابی عمران دی عزت دل پڑھنے لگا توجہ میرے پاس کہتا عمران کفیل ہے سروردہ تے خود چنیا ذات چلیے جیڑی ہستی دین کو رنگ لایا ایندی محنت نال پلی جیڑی ہستی دین کو رنگ لایا ایندی محنت نال پلی او بے غیرت بے غیرت تیرے سینے وچی تے کیوں حسد دی اگ بلیے اوندا کیڑا شان گھٹا سکتا ہے جد پتر دا نام علی شاباش حیدری یا علی یا علی یا علی یا علی جیدے رو یا کیا بات ہے بھائی سڑکے نام آجی انشاءاللہ نتھا دکھا رہے یہ آت کسی کمینے دے محتاج نہ ہو سبحان اللہ امید تو زیادہ سونا بولے ہو لو جی سارے بھی اجازت ہے میں قصیدہ سنامت نہ ہوں بہت بڑی ہستی دی عزت دا قصیدہ
میں جناب دی گوش گزار کرنا چاہنا کہ میں ویکھاں گا تسی کہڑے رنگ نہ وصول کر دیو. چکی اگر نہ چلتی جناب بطول کی، سر جامنا، چکی اگر نہ چلتی جناب بطول کی، فاقوں سے ہی مر جاتی ہے امت رسول کی. واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، بھائی کیا بات ہے. شاءاللہ جی وہ پہ زندگی دراز ہونے امید تو نہ سکران چاہی سونا بولے ہو. چلو بڑی پیاری جی تساں بڑے پیارے انداز نہ وصول کیتا ہے. توجہ دا طالبان لکھ بھی رکھا، چکی اگر نہ چلتی جناب بطول کی، چکی اگر نہ چلتی جناب بطول کی، فاقوں سے ہی مر جاتی ہے امت رسول کی. چلو دو سطرہ ہو جناب سیدہ دی عزت یہ پڑھنے لگا. وہ رائے حق کے لیے، دین مصطفیٰ کے لیے، ایسے لا کے نا بھائی جاگنا جاگنا. وہ رائے حق کے لیے، دین مصطفیٰ کے لیے، ممبر دی عظمت دی قسم ہے میں زندگی تو قیمتی سطر تو آنے حوالے کرنا چاہنا کہ میں دیکھا گا مڈورے آلے ہوں کھڑے رنگ نہ تُسے وصول کر دے ہو. وہ رائے حق کے لیے، دین مصطفیٰ کے لیے، بطول سانس بھی لیتی ہے تو خدا کے لیے. واہ بھائی واہ، شاءاللہ خیر ہونے گا، شاءاللہ خیر ہونے گا. یہ آپ کسی کمی نہیں محتاج نہ ہوئے. تسی وہ ڈھیر ساری تعداد جو بیٹھے ہو کہ میرا دل چاہتا ہے سیدہ دی عزت عظمت اور شان دا قصیدہ سناما. حلالیہ موالی دے آٹھ آ جائے اجازت ہے جی صلاح کرو سناما قصیدہ. بڑی مہربانی، بہت شکریہ بہت شکریہ. شرافت کی ملکہ بہت مہربانی. صداقت کا پیکر جی وہ پائے. سبحان اللہ سونا بولے ہو. شرافت کی ملکہ صداقت کا پیکر زندہ باد. سونا بولے ہو. توجہ میرے پاس کرنا. ہر ماتمی دا ہاتھ بلند ہوئے گا جیڑا مکروز جناب سیدہ دے دروازے دا او دا ہاتھ بلند ہوئے گا. توجہ میرے پاس کرنا. میں کہا کہ بھائی شرافت کی ملکہ صداقت کا پیکر طہارت کا سارا جہاں فاطمہ. شرافت کی ملکہ صداقت کا پیکر طہارت کا سارا ہے. شرافت کی ملکہ صداقت کا پیکر طہارت کا سارا ہے. کہا مصطفیٰ نے حبیب خدا نے کہ مجھ مصطفیٰ کی بھی مافات ہے. اللہ جی وہ مہربانی. امید تو زیادہ سونا بولے اور راضیاں بڑی بڑی مہربانی. مخلوق کے سلطان کی، جی ہو مخلوق کے سلطان کی تصویر ہے لارا. یاسین کی کیا بات ہے. یاسین ہے لارا. واہ واہ. اسلام کے زہرا کی فضیلت میں کہا ہے میں دین محمد ہوں میرا دین ہے. واہ بھائی واہ کیا بات ہے. نا 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 ان سر چوید انگدار کر انج نہیں بزرگاں صدرہ پڑھی ہیں. میں جناب سیدہ دی رضا پڑھنے لگا، بی بی دی چادر پڑھنے لگا. تب میرے پاس کہنا میں کیا کھی بھئی یہ مخدوم تائید کی بھی بقا ہے جو اس کی رضا حجاب خدا. یار بولنے تیرا بولنے چودہ پسند تارا بولنے چودہ پسند ہے. حیدری یار کیا بات ہے بھائی. شاءاللہ جی وہ پائے بڑی بڑی مہربانی. انج نہیں دیکھنے میرے پاس میں پھر پیدا بھائی. یہ مخدوم تائید کی بھی بقا ہے جو اس کی رضا
ہے قسم کبریا کی علی مرتضی کی جہاں بھی خدا ہے وہاں فاطمہ ہے شاباش ہاتھ اچھے حیدری علی علی شالہ جی میں پائے امید تو زیادہ سونا بولے ہو آج دے بانیان بڑے خوش نصیب علم تے ہاتھ رکھ کے پیادہ بانیان بڑے خوش نصیب کیوں وجہ میں نے سینا آج انہوں دا مہمان کون بنے آئے توجہ دا طالبان سر چو ذہن بدار کرو میں کیا کھی بھئی یہ مجلس یہ ماتم میرا بھرم ہے حقیقت میں یہ سیدہ کا کرم بولو نا یار بولو نا جی وہ پائے حیدری واہ بھائی واہ بانیان بڑے خوش نصیب آپ کو مدثر اقبال کیویں خوش نصیب ہیں الحمدللہ انہاں مجلس کرائیے انہاں دا مہمان کون بڑے ہیں میں کیا کھی بھئی یہ مجلس یہ آدم میرا بھرم ہے حقیقت میں سیدہ ہے وہ تشریف لاتی خود میرے گھر میں کہاں میرا گھر اور کہاں فاطمہ ہے یار بولنا تیرا بولنا 14 لوگ حیدری بڑی مہربانی ماحول والے پاس توجہ کرے تو بات گال کوئی نہیں کہ میرے پاس توجہ کرے ذکر میرے پاس ملی ذکر والے پاس توجہ کرو تو بڑی گل کر لگا چنہ گھنا تے سرکار عباس دا علم لگا ہویا ہے جیڑے علم نو چانا چمنا گھر دلانا ثواب سمجھیں انہاں بندے نال جھامرہ لی گالے تبری میرے پاس کرا میں کہا کیا کھی بھئی وہ جس کا علم آج گھر گھر سجا ہے وہ عباس غازی بھی اس کی دعا ہاتھ اچھے حیدری واہ بھائی واہ شالہ جی ہو پایا یار نسل آباد نامے نسل جی بڑی مہربانی زمین جب آسمان کی دیکھ کر تصویر بنتی ہے قلم جب روح پر چلتی ہے تب تقدیر بنتی ہے وہ ایسے ہی جو انہیں بھی جب ایک ہوتے ہیں تو پھر کیا کر کہیں یہ بات کی تصویر بنتی اور واہ حیدری کیا بات ہے بھئی وہ جس کا علم آج گھر گھر سجا ہے وہ عباس غازی بھی اس کی دعا ہے شوہر علی اور حسنین بیٹے وہ عصمت کی پہلی عزا فاطمہ واہ بھائی واہ شالہ جی وہ ہاتھ اچھے نا انج نہیں بھئی انج نہیں شیر میں پڑھنا نہیں میں دل انت نقش کرنا ہے توجہ دا طالباں سار چاہے جائے تو دیر مدار کرائے میں سیدہ دا کنٹرول پڑھنے لگا کائنات بی بی دا کنٹرول کتنا ہے بی بی دے اختیارات کریں تو میرے پاس کرنا میں کیا کی بھئی شفا بانٹتی ہے بلا بانٹتی ہے یہی کبریا یار کیا کہنے تو زندگیاں حیدری سبحان اللہ امید تو زیادہ سونا بولے پھر آنکھو بھئی شفا بانٹتی ہے بنی ہے محمد کی خاطر تو کل امام کا امام فاطمہ ہے کیا بات ہے بھائی ذاکر ابن ذاکر
चौधरी यासर रजा झंडवी साहब बहुत अच्छा पढ़ने वाले, मालिक इज़्ज़त रिज़्क़ और बख्त च मज़ीद इजाफा फरमाए, अता फरमाएंगे। अगे मैं यासर भाई अगे मैं इत्थे जश्न पढ़िया बगैर बिजली दे बगैर स्पीकर ते वही फिर काम बन गया। चलो लैन जाने मौला हुसैन। अच्छा आ गए, चले चले। लो जी इजाज़त है जी, कसीदा और सुनाई जनाब। मालिक ड्यूटी कबूल फरमा, जिंदाबाद। अच्छा मैं नौकरी देवांगा, मालिक 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 ड्यूटी कबूल फरमावे। मैं नौकरी देना, नौकरी देना। लो जी कसीदा बड़े ही प्यारे जो जनाब की गोश गुजार करना चाहना, तो मैं वेखागा कि रंग ना वसूल कर दो सारे दी अस्त जनाब को सुनावा कसीदा। पिछले बोलो सुनावा कसीदा भाई, बड़ी मेहरबानी। अली के चाहने वालों के सफ़ में रहता हूँ, अली के चाहने वालों के सफ़ में रहता हूँ, मैं घर में रह के फिर भी नजफ में रहता हूँ। शाबाश 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 शाबाश, सारे बोले हैदरी, सारे बोलो, बड़ी मेहरबानी। अली का नाम लेता हूँ, मुनाफिक कट के गिरते हैं। हाँ सुनना भाईजान, अली का नाम लेता हूँ, मुनाफिक कट के गिरते हैं। बताओ ए अली वालों मेरी तलवार कैसी है? वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, बिस्मिल्लाह करना। ज़िंदगी दराज हो भैया, ज़िंदगी दराज हो भैया, सोना बोलो। लो एक प्यारी जी बात है जी मैं जनाब दे गोश गुजार करना चाहना। साढ़े कोल तुहाडे कोल एक लफ्ज़ है आमिर भाई, केड़ा यार मडोरा कलां च मजलिस ते गए हैं, बड़ा इंतज़ाम है, लंगर दा भी मजलिस आज़ाद भी, सुबहान अल्लाह, क्या कहने, सदके जाइए। हाँ जी ये लफ्ज़ है साढ़े कोल तुहाडे कोल, सदके जाइए। इस लफ्ज़ को मैं इस्तेमाल किया है कसीदे के अंदर। तुसी तवज्जो करो कि मैं बड़ी प्यारी जी सतरा तुहाडे हवाले करना। जैंदू तो मैं सदके जान लगा ना, तुसी कहना है कल्ला तू नहीं असी भी सदके जाइए। लाला जी पहली सतर दी तुस आखना है कल्ला तू नहीं असी भी सदके जाइए। आओ मैं सतर सुनावा हलाली के मवाली के हाँ ठर जावे, इजाज़त है सुनाइए जनाब को सतर। इस इलाके में बोलो सुनाओ जनाब, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। हे जान मेरी, हे जान मेरी, हे जान मेरी नबियत सरदार तो सदके। जी भाई यार क्या बात है, जिंदगी मेरे पास करना मैं क्या कि भाई हाँ हाँ। हे जान मेरी नबियत सरदार तो सदके, 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 हे जान मेरी हाँ के अल्लाह दे शेर ऐदर करार तो सदके, करार तो सदके, अल्लाह दे शेर ऐदर करार तो सदके। तेरा तेरा रजब नू जेड़ी खुशी नाल फट गई। सर चावड़ा सर चावड़ा सर चावड़ा सोना बोले हो यासिर भाई, मैं बार बार प्यादा नबियों के सरदार तो सदके, हैदर करार तो सदके। और सदर सुनना, तेरा रजब नू जेड़ी खुशी नाल फट गई, तेरा रजब नू जेड़ी खुशी नाल फट गई, तेरा रजब नू जेड़ी खुशी नाल फट गई। काबा तेरी दीवार तो सदके। वाह 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 जीवो शाला जीवो, बड़ी बड़ी मेहरबानी लाला, बड़ी बड़ी मेहरबानी। उम्मीद तो ज़्यादा सोना बोले हो, शायरी का लुत्फ आंदा है, जी गल कर चुके हो उहदे नालों अगली गल ढेर वजन च होवे। आमर भाई यासर भाई तवज्जो दा तालिबा बासनैन शराजी जी दुआ करनी है, तवज्जो दा तालिबा मैं क्या कि भाई ऐ खाना काबा तेरी दीवार तो सदके, ऐ खाना काबा तेरी दीवार तो सदके, ऐ खाना काबा तेरी दीवार तो सदके, ऐ खाना काबा तेरी दीवार तो सदके। पहला पहला कदम मदीने ते दूजा गया खैबर। हाँ सुना सुना, पहला पहला
مدینے تے تو جا گیا خیبر پہلا قدم مدینے تے تو جا گیا خیبر پہلا قدم مدینے تے تو جا گیا رہبان مرتضیٰ تیری رفتار تو صدقے واہ بھائی واہ شالا جی وہ جا کہ رہبان مرتضیٰ تار تو صدقے رہبان مرتضیٰ تیری رفتار تو صدقے رہبان تیری رفتار تو صدقے چیدی زبان کٹ کے بھی بولے علی علی 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 مولا میں تیرے میسن تیرا شاباش یار شاباش یار حق علی جیو صدقے جاوا سونا بولے ہو مولا میں تیرے میسا میں تے مارے تو صدقے مولا میں تیرے میسا میں تے مارے تو صدقے مولا میں تیرے میسا میں تے مارے تو صدقے مولا میں تیرے حجر شیر سنا مولا میں تیرے میسا میں تے مارے تو صدقے مولا میں تیرے میسا میں تے مارے تو صدقے 9 لاکھ حرامیاں دی جنی در اڑا دی تھی کون ہے 9 لاکھ حرامیاں دی جنی در اڑا دی تھی 9 لاکھ حرامیاں دی جنی در اڑا دی تھی 9 لاکھ حرامیاں دی جنی در اڑا دی تھی مولا تیرے لشکر دے علمدار تو صدقے واہ بھائی واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ زندہ باد جیندے رہو امید تو زیادہ سونا بولے ہو یار راضیاں امیر المومنین لنگر آسمان و زمین پارے درازی ہوئے میرے دل چاندہ ہے بڑا پیارا تو سونا ماحول ہے ایک 70 میں ہاں بھائی جان ایک 70 میں سلطان الذاکرین بابا احمد بخش بھٹی مرحوم دی سنا ہوا حلالیہ موالی نے ہٹا جہاں بابا احمد بخش بھٹی مرحوم دی ایک 70 میں پڑھوں گا توجہ میرے پاس کرے جائے سارے اجازت ہے سناؤں جناب پچھلے بولو سناؤں جناب بڑی مہربانی بہت شکریہ شاباش بھائی شاباش بھائی شاباش بھائی شاباش بھائی سلطان الذاکرین بابا احمد بخش بھٹی مرحوم ممبر حسین تے کھڑو کے دنیا والے نال گل کر کے ہی گجا دیا ہے لفل دنیا تے نرل دنیا تے علی داسانی ملن مشکل لفل دنیا تے نرل دنیا تے علی داسانی ملن مشکل نبل دنیا تے نرل دنیا تے علی داسانی ملن مشکل علی نال اپنے پھرا نہیں لے کسے کمی دا للن مشکل سبحان اللہ مہربانی لالا جی صحیح بڑی گزارش ہے بے ذکر بھی سونے آدھا تو سچے آدھا
تے بارگاہ بھی میں نے پتہ بڑا منظوری آڑا کیونکہ میں ہر ٹائم دوڑا مٹورا کلاڑے اور نوکر تے بارش مالک دی رحمت ہے تے بڑا ماحول سونا جی میں بڑھیا ہے نا دوڑا اے معیار نہیں جڑے باہر کھلوتے اور میں بھی نہیں آکھ سکتا میں کہا کیڑا پانی آیا ہے تشریف لائے ہو بسم اللہ نظر اللہ نے آدھے حسین جڑے مومن آنا چاہتے ہو آ جاؤ بسم اللہ تے گزارش ہے بھئی جتھے جویں دا سونا ماحول ہے نا جگہ خالی ہے تشریف لائے ہو سارے کیونکہ پیچھو مومن جڑے نا وہ لنگر پاک لگایا میرے خیال ہے سارے تشریف لے آئے نے تے وہ گزارش ہے بھئی وہ ملانگ کھلوتا نا مجلس پاک دے باہر ہے تے بانی مڑیا گوٹ کو تے ہو سکیا بھی ہاں بھئی جوان لنگر اپنا کیتے ہی ہو سکیا جی نہیں ہو سکیا مڑاؤ بسم اللہ دا لنگر کرائیے وہ نال لے کے ٹور گیا اسے ایک پلیٹ رکھی دوجی جس نے نامی رکھی نا تو ہو سکیا بھی مولا نو مننا ہے ہو سکیا جی نہیں ہو سکیا مڑ مولا تے نہ مان گئے نے گزارش ہے بھی تسی بڑے سچے تے سچے ازادار ہو بسم اللہ دے مالکاں دے بڑے مور والے مدا بیٹھے نے قبلہ یاسر رضا جھنڈوی صاحب انہاں بڑی مہربانی کیتی تے قبلہ بابا حسنین شرازی صاحب بانی ہون دا انہاں حق ادا کیتا ہے کیونکہ سید بادشاہ بانی نے تے ملک مدثر اقبال صاحب جڑے نا سارے بزرگاں دے قصیدے پڑھنے نے جڑی میں تانوں گل دسنا چاہنا بزرگاں دے سارے ذاکرین نے ماشاءاللہ قصیدے پڑھے نے سارے انہاں دا حصہ ملیا ہے لیکن جویں ملک مدثر اقبال نو خیرات ملی ہے نا اس قصیدے دی بزرگاں دے دی کمال ہے تے نعرہ انج ہونا چاہیے بھی جھامرے تک نعرہ انہاں دے پیچھے جاوے مڈورا کلانا جن جن اپنے حسب تے نسب تے کوئی نہیں شک او پانچ ویری دووے ہاتھ اونچے کر کے آکھے علی حق 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 کل ایمان نعرہ حیدری مہربانی بھائی جان بہت شکریہ اور سر چاونا ذہن بیدار کرنا نبی دی حدیث دا میں ترجمہ کرنے لگا اگر نبی دی حدیث نہ ہوئے عامر بھائی میں ممبر حسین تے پیادام میرا قتل واجب ہے اگر نبی دی حدیث ہوئے تے مسلمان نہ منے وقت میرے تے گلہ نہ کرے اپنا پیو لبے جی وہ ہاں نبی دی حدیث دا میں ترجمہ کرنا چاہنا اصل چھے بتی آڑے ہم پتہ ہے بجی تھے دوڑا سورے سپیکران دے موضوع کوئی گل نہیں توجہ دا طالبان بڑی مہربانی توجہ دا طالبان میں اس بات سے توجہ نہیں کردہ سر چوزین بیدار کرو نبی دی حدیث دا میں ترجمہ کر لگا توجہ تواری چاہیے سر چوزین بیدار کرو میں کہہ کیا کھی نبی دے سلطان مسلمانہ نو آکھیا بھائی تو پیدل جاوے تے حج کر آوے تو پیدل جاوے تے حج کر آوے سفا مرنا بیچے بھوے مر جا دشمن شادا میرے مولا دا تیرا جنت وچ ونن مشکل جیو جس خان تے علی نظر کردا یا پل کردا یا کلی کردا او مومن کافر کرنا ریا پاسے علی جن ویکھدا اونوں ولی کردا علی پتھر نو پیرس بنا دتا تے علی مٹی نو سونے دی ڈلی کردا کوئی مشکل پیر علی نے ران دتی ملانگتا پیا علی علی کردا لتا کرز لہا کے گھوڑے تو مکہ روز حسین دی مادہ مک پیاس گئی کول تسیاں دی بیٹھا خاک تے چن زہار کمینہ ریا فوج اپنے کو آدھا کمینہ حساس کیا دے مک فکر گئے ہون سوکھا لاسی اتھے برکان دے
سا سونے ہے کیتی ہے مڈورے آلے آؤ بابا نوکرہ حسین بادشاہ دا جیڑا فوجی لت ہے کسے لاندی جاتے آکھے بابا اوکا ودا لہندا یاسر بھائی پتران دی زندگی ہوا ہے کسے لاندی جاتے آکھے چاچا میرے رکا بچ پیر پھس گئے مینو علم باز دی قسمے جدہ مولا بازی چھوڑیے بازو تہن کوئی نہ غازی خیام دوڑے کدے مولا نو کردہ آخری سلام شاباش جدہ مولا کیا مولا نو کردہ آخری سلام بزرگ دا کر پڑھنے ہونے آئیں مولا باز تو زین چھٹی ہے امام حسین تو زمین چھٹی ہے امام نے ترندر آدھا کی دیا دامن نو چھکی آئیے امام پرر کے ڈٹھے 4 سال دی تھی ہے پیو دا دامن نپ کیا دیئے بابا کن پیوین دے ہو سیدہ دے معصومہ تیڑا مشکی لہ گئے میرا بچڑا میں چاون پیوینا جنا کہ میں چاون پیوینا ہاتھ جوڑ کیا دیئے بابا اجازت دے ہو تا چاچے نو چاون میں وینیا سید ماتم کیتا ہے سید آدھے معصومہ میرا بھیرا 32 سال دے جیڑا میں نے کولو نہ چوی سکتی تیرا 4 سال دا سالنے کی میں چیسے آدھیا بابا میں چاونا کوئی نہیں میں نو چاچے تے بکھرا مانے سید آدھے کیڑا مانے آدھیا بابا میں چاچے دے کول ویسا میرا چاچا اٹھ کھڑا میں خیام دا ٹرسا میرا چاچا پچھو ماں بھائی آواز ہے میرے شیر نو تکلیف نہ دے میرا غازی لہ گئے اللہ دار امام ٹرین چند قدم ٹرین شاخے میں او بی بی بھاج پئیے جڑی عباس مولا دے سہارے تے کربلا حقل مار کا دی اممہ فضا جلدی کر بیرا حسین خیمے بولا حسین فضا حقل ماری وین سننا مولا حسین خیمے چائن آلی حسین نے سر اچادہ لہائیے ہاتھ جوڑ کیا دے حسین میں نو خالی نہ ولاوے میں خالی ولی امام دی تھی میں نو خالی نہ ولاوے آج میں کچھ منگنا چاہنیا سید ماتم کر کے دے بھینوں ویلے منگی آئی جڑا میرے مان مک گئے بی بی آدھی منگ دی او کچھا جڑا کچھ تسا پھر پوو سید آدھے منگو بھین میں زمانے دے امامہ آلی حسین نے بھرا دے گل چا بھائی پائیں اچھا وین کی دیس علی دی دھیرو نیت رو رو کے پیا دیئے میں موسن پیو دی موسن دھیا اے بھین دی من سلاچا ساتھ بہو احسان غازی دے توڑے کچھ احسان شاچا علی دی پیا دی میں اپنی چادر دے دی ہاتھ عباس لو کفانا بی بی آدھی میرا مان گرائے جی نوکرہ جی بابا نوکرہ میں بسم اللہ کرا نوکرہ میں اپنی چادر دے دی ہاتھ عباس لو کفانا امام حسین نے ٹرنا شروع کیتا ہے آخری میں امام ٹرنا شروع کیتا ہے اللہ دارو امام ٹبے دے درمیان ہے امام نے ڈٹھا ہے تمول عباس دا سجا بازو نظر آیا ہے امام نے بھرا دا بازو چایا ہے اللہ دارو اگلے ٹبے دا موڑ والا ہے کبا بازو چاہے جملہ سننا اللہ دارو ممبر دی کا سمے بازو چم کیا دا قربان ونیا کدی دا انہ نال بہنا دے محمل چھوڑے نا اللہ دارو ممبر دی عظمت کے سمے امام تر پائیں نتھی آئیں جتھے مولا عباس ستے ہوئے آئیں امام دی آواز پہ دی عباس بول اللہ دارو عباس کروٹ تبدیل کیتی ہے حکر مار کا دے مولا میری سجی حق جی تیر لگا ہویا
مولا تیر چا چکوا سیدہ دے ہونے چکے نا امام اج بیٹھے جویں تسا سارے نمازی تو شہد اچ باندھے ہو امام باندھے باندھے بیٹھے اللہ جان دے امام نے پھرا دا سر چا کے سانو تے رکھیا ہے یا علی کر کے امام نے تیر چکیا ہے سید دی آواز پیا دے عباس میں تیر چکیا ہے میں مزدوری کیتی ہے میں اجرت مگدا غازی آدھے مولا میں کیڑی اجرت دے ماں سید آدھے عباس ایک ویری پھرا چا سڈیا غازی آدھے پھرا کی میں سڈا پھراؤ سڈے تالی حسین سڈے پھراؤ سڈے تا مولا حسن سڈے میں تا توڑا نوکرا غازی بے کیا دے مولا اگر یہ گل میں نے وطن تے دسوانا میں ماں کو لو پوچھ کیا ہوا جدا کہ میں ماں کو لو پوچھ کیا ہوا ایک جملہ سن لینا سیدہ دے عباس آو میڈی انگلیاں دے درمیان ویک مڈورے آلے امام نے اینک امامت بلند کی دیئے ابا اس نے گاہ ماری ہے دو بیویاں ایک مسلح تے بیٹھی ہے ایک مٹی تے بیٹھی ہے جڑی مسلح تے بیٹھی ہے بی بی عمر بریل ہے جڑی مٹی تے بیٹھی ہے بی بی زہرا ہے اکل مار کیا دے عمر بریل ملت کر لائیا بچرے نواگ میرے حسین لو پھراؤ چا سجے علم پاؤس دی قسم ہے عباس مولا گل ماؤ دی سنی ہے غازی تر پیرو کیا دے آئے ہو میڈا غریب پھرا آئے ہو میڈا مسافر پھرا آئے ہو میڈا پترہ مویا پھرا عددارو اماموں دیا دے کیا دے رباز ہون پھرا نہ سڑے آدھے مولا رکھے دے کیوں سیدہ دے پہلی دفعہ سنیے زینب خیمے چا بھاج پائیے دوجی دفعہ سنیے بی بی برکا سانت رکھی ہے انہیں بھیڑ پیا دیئے میں نو بھیڑ سنے نا یا میں باہر آوا غازی طرف کیا دائے ہائے میڈی شام دی کہدر پہ اللہ جان دے آلیہ بھاج پیا ہر بی بی دے کول آکے پیا دیئے میں کوئی نہیں سامے تو آدھے پر کیا دے ہونا ہر کوئی خدا نگرانے میرا غازی